এই 3 মাস ভিতরে মোর কিছু স্মৃতি মোর কবিতা মাধ্যমে আপনার সামনে କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଥିଲେ ଯେ ଅଚିହ୍ନା ଆଜି ସବୁ ମୁହଁ ମତେ ଲାଗେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକାଡେମୀ ଦେଲା ନୂଆ ପରିଚୟ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯିବ ଏସବୁ ସମୟ ସକାଳର ଯୋଗ କ୍ଲାସ ଆଉ ସବୁ ଖେଳ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଖି ହୁଏ ଛଳ ଛଳ জীবনর প্রথম বিমান যাত্রা তুম সহ মিশি মনরে মো উদ্দীপনা ভরিদেলা বেশি গোটে মন গোটে প্রাণ হই আমি ସବୁଦିନ এ বন্ধুতা বজায় রখি শিক্ষাদান করিଥିବା ସବୁ জ্ঞানী গুণী জন তব চরণ বিন্দরে করুছি নমন क्लासरूम रो करताली आउ मजा मस्ती ए सब समय केते शीघ्र होला मिति प्रेमर संपर्क केते गढ़ी भी उठिछि बाटो बुला पक्षी एबे नीड़कु फेरिछि तुम विरह वेदना दुख देई पारे पुणिए मिलन बधे आगामी मोड़े मनर এই মরুভূমি বর্ষা বিন্দু লড়ুଥିଲା তুম সহ মিশি আজ বর্ষায় ভিজিলা ସବୁ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଯାହା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଛି ସାକାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ଆମ ଜୀବନ ନୌକାରେ ସାଜିଲେ ନାଉରୀ ଅଲଗା ଏ ସମୟଟା କେମିତି ବିତିଲା कॉलेज बेलर से दुष्टामी दोहराई देला ए सब समय थिला मो पाई दामी फेरिबा को हेबो पुणी निज कर्म सानो भाई परी गोटे रूममेट पाइली जहा तो मिसिबो बहुत किछि सिखिली मु ए किछि दिन रे खुशी जहाँ भरीदेला मो दुखी चेहरा श्रम अधिकारी भावे नियोजित होई निजको मो धन्य मणे एमितिका परिवार पाई आम एकता को किए पारिब कि बड़ी ए श्रम विभाग पाई गोटे औकरता विदाय रजनी पाई छोट मो प्रयास भूल थिले क्षमा देवे धरिबेनी दोष